السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسلام آباد ٹائم میں ہوں آپ کا میزبان مدثر حسین۔ ناظرین، اسلام آباد ٹائم کے آج کے اس پروگرام میں ملک کے سیاسی صورتحال کے ساتھ ساتھ دفاعی معاملات اور سمیت کنالز کے کچھ معاملات پہ بھی آج گفتگو کریں گے، کیونکہ آج ہمارے ساتھ جو سینئر شخصیت موجود ہیں، سینئر سیاستدان ہیں محمد علی درانی صاحب، ان تمام معاملات میں بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ آج ان کو پروگرام میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ سر، بہت بہت شکریہ آج اپنا قیمتی وقت دیا مہران ٹی وی کو۔ درانی صاحب، سب سے پہلے کیونکہ ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کشیدگی برقرار ہے، بھارت اشتعال انگیزی سے باز نہیں آ رہا، بار بار اشتعال انگیزی، ڈرون، پھر اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ مساجد کے اوپر حملے کیے گئے۔ اس ساری صورتحال میں ہم نے ایک میسج تو دیا پاکستان کی سیاسی پارٹیوں کی طرف سے، پارلیمنٹ کے ذریعے قرارداد منظور کرا کے کہ تمام سیاسی پارٹیاں کٹھی ہیں۔ انٹرنیشنل سطح پہ کیونکہ ایک تاثر آ رہا تھا کہ شاید پاکستان میں پارٹیاں ڈیوائیڈ ہو چکی ہیں، لیکن پاکستان کی جب خود مختاری کا معاملہ آتا ہے تو تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی ہوتی ہیں۔ آپ کو اتفاق لگ رہا ہے اس سارے معاملے پہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کوئی خامیاں ڈسکلوز کی جاتی ہیں، اظہار کیا جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، جہاں تک اس وقت یہ چیلنج جو انڈیا کی طرف سے پاکستان کے لیے بنایا گیا اور جس طریقے سے پاکستان کو کی جو سالمیت کے اوپر جو ہے انہوں نے حملہ کیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک چیز تو بالکل میرا خیال ہے پوری دنیا کو یہ بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج مل گیا کہ پوری پاکستانی قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ اور یہاں پہ اگر حقیقت پوچھے تو یہ ہے کہ بہت سے گریوینسز ہیں گورننس کے، حکومت کے اور حکومتی رویوں کے، لیکن جہاں تک سوال ہے پاکستان اور پاکستان کی افواج اور پاکستان کا دفاع، اس کے اوپر پوری قوم نہ صرف متحد ہے بلکہ بہت ہی قوت کے ساتھ جو ہے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑی ہوئی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہی یہ چیلنج بنا تو پھر اس کے بعد کہیں بھی پورے ملک میں سے ایک یکجہتی کی فضا سامنے آئی۔ اس کے باوجود کہ حکومت کی طرف سے اس چیز کو آگے بڑھانے کے بہت اقدامات نہیں اٹھائے گئے، لیکن پھر بھی قوم نے اور تمام پولیٹیکل فورسز نے والنٹیئر کر کے پاکستان کے دفاع کو اپنی اولین ترجیح بھی بتایا اور اس کا اظہار بھی کیا۔ اور آپ نے وہ صحیح۔ دیکھا ہوگا جب سب سے پہلے پیر صاحب پگاڑا نے بیان دیا کہ جی ہر ہر جو ہے وہ پاکستان کے دفاع میں اپنے افواج کے ساتھ ہوگا۔ اسی طرح سندھ کو تو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت بھی سب سے پہلی جو قرارداد پیش ہوئی تھی وہ سندھ کی اسمبلی میں پیش ہوئی جی ہاں، تھی۔ بالکل۔ اسی طرح جب بھی پاکستان پہ کوئی چیلنج آتا ہے تو سندھ کے عوام اور سندھ کی قیادت جو ہے وہ آگے بڑھ کے جو ہے اپنے تمام اختلافات کو صحیح۔ پس پش ڈالتے ہوئے اس کام کے اوپر جو ہے کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک پاکستان کا اعزاز ہے جو صحیح۔ یقیناً ہمیں نظر آتا ہے۔ صحیح۔ اچھا درانی صاحب، آپ کو لگ کیا رہا ہے، کیا یہ جو ساری اشتعال انگیزی بھارت نے کی، پلوامہ واقعہ ہوا تھا تب آپ کو پتا ہوگا 2019 میں، اس وقت انہوں نے اشتعال انگیزی کی، اب دوبارہ انہوں نے کی، کیا پیچھے مقصد کیا ہے؟ دو تین باتیں ہو رہی ہیں، ایک تو کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے اندر الیکشن ہے، دوسرا کہہ رہے ہیں امریکہ کی پشت پناہی ہے، کچھ کہہ رہے ہیں کچھ اور قوتیں بھی ہیں، تیسرا کہہ رہے ہیں کہ بھارت بی جے پی حکومت مودی اپنی عوام کو بیوقوف کرنے کے لیے اس طرح کے حربے استعمال کرے، لیکن اس نے تو انٹرنیشنل بارڈر بھی کراس کر لیے، ڈرون کے ذریعے حملے کیے ہیں بھاگلپور اور مرید کے، کیونکہ انٹرنیشنل بارڈرز ہیں تو وہ کراس کر لیے۔ تو اب آپ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کوئی انٹرنیشنل سازش ہے یا بس انٹرنل بھارت کا ہی کوئی ایشو ہے؟ دیکھیں، اس میں ایک دو جو بنیادی فیکٹس ہیں وہ تو یہ ہے کہ آپ سمجھوتا ایکسپریس سے شروع ہو جائے، آپ پلوامہ میں چلے جائے، پٹھان کوٹ، بمبئی، ابھی یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان تمام واقعات کے بعد انڈین حکومت خود جو ہے وہ ان کی تحقیقات سے بھاگ جاتی ہے، اور جب بھی تحقیقات ہوتی ہیں اور یہ معاملہ عدالت تک جاتا ہے تو عدالت میں کسی نتیجے تک پہنچنے سے پہلے انڈین حکومت جو ہے وہ اس میں سے نکل جاتی ہے، بھاگ جاتی ہے، حقیقت کو فیس نہیں کرتی، اور جتنی بھی انکوائریز ہوئی ہیں اس میں خود انڈین حکومت اس میں ملوث نظر آئی ہے۔ اور اس وقت جو کرنٹ حکومت ہے مودی صاحب کی، مودی صاحب جو ہے وہ حقیقت میں اپنی جو سیاست ہے اس
کو دریا کے رخ میں نہیں بلکہ دریا کے مخالف سمت میں لے کے چل رہے ہیں. ان کی سیاست جو ہے وہ اس وقت انڈیا جو تھا اس کی تمام تر جو طاقت تھی وہ اس کے سیکولرزم میں تھی. ہماری اگر دو قومی نظریے میں ہے تو ان کی سیکولرزم میں تھی، جس کی وجہ سے ہندو، سکھ، مسلمان اور وہاں جتنی بھی مائنورٹیز ہیں ان ساروں کو انہوں نے اور وہاں کی لیڈرشپ نے یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ ہندوستان ان کا ملک ہے. لیکن مودی صاحب چونکہ ایک مذہبی شدت پسند ہی نہیں بلکہ ایک مذہبی دہشت گرد بھی ہیں، تو انہوں نے صحیح. اپنی اس تناظر کے اندر پوری قوم کو تقسیم کر دیے. آج سکھ بھی ان کے خلاف بول رہے ہیں. مسلمان جنہوں نے وہاں کے انڈیا کے مسلمانوں نے 65 کی جنگ میں بڑا کردار ادا کیا تھا، ان کو انہوں نے توہین کر کر کے ایلینیٹ کیا ہے. گورکھے وہاں ناراض ہیں، کرسچنز وہاں ناراض ہیں. تو پوری قوم کو انہوں نے حقیقت میں اس کے جو اتحاد ہے اس کو خود مودی نے پارا پارا کر دیا. اور آج جب ہندوتوا کا جو ان کا ایک واحد سہارا رہ گیا ہے وہ بھی جب ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو اس وقت وہ بوکھلا کے جو ہے پورے ہندوستان کو اس آپ کی کا کہنے سزا کا مطلب دے رہے بھارت ہیں. بخلاہٹ کی شکار میں اس طرح کے کام کرتے ہیں. لیکن درائن صاحب ایک سوال ہے عوام، کیونکہ تھوڑا سا اس حوالے سے ایک سوال ذہنوں میں گھومتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب فوج کی حکومت یا آمرانہ حکومت جیسے مشرف کا دور تھا اس وقت اس طرح کی اشتعال انگیزی نظر نہیں آئی. جب جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں، مثال تحریک انصاف کی جمہوری دور تھا، اس وقت پی ایم ایل این کا جمہوری دور ہے، اس وقت بھارت اشتعال انگیزی کرتا ہے. اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ دیکھیں بھارت کا جہاں تک سوال ہے اشتعال انگیزی کا، ویسے تو اس نے ہر دور میں اپنی اپنی طرح کی اشتعال انگیزی کی ہے. لیکن بڑے پیمانے پہ اب جو واقعات ہوئے بڑے پیمانے پہ ہوئے ہاں 2019 اور اب جو کی ہے انہوں نے. دیکھیں جی جو 65 کی جنگ ہوئی اس وقت بھی پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک ملا جلائی ماحول تھا اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ ایک مارشل لا کا دور تھا. اس کے بعد جو ہے بعد میں بھی جتنے بھی واقعات ہوئے اس میں ایک ایک قسم کی ایک رہی ہے. 71 کے اندر آپ دیکھ لیں جو بھارت کہیں خوفزدہ تو نہیں تھا کہ ڈکٹیٹر یا آمرانہ دور میں کچھ بھی ہو سکتا تھا، بھارت اپنے ہی حصوں سے ہاتھ دھو سکتا تھا، اسی وجہ سے اس دوروں میں اتنا اشتعال انگیزی نہیں کرتا، جمہوری دوروں میں کرتا ہے کیونکہ وہ پابند ہوتے ہیں. ہاں لیکن میں ویسے بتا رہا ہوں کہ بھارت نے تو ہر دور میں جب بھی انہیں موقع ملا، 71 آپ دیکھ لیں، 65 دیکھ لیں، اس کے بعد بھی آپ جتنے بھی مشرف صاحب کے دور میں دیکھ لیں، سب ادوار میں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے کیا. لیکن بالخصوص جب جمہوری ادوار ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جمہوریت کی وجہ سے ملک کے اندر جو ایک اختلاف پایا جاتا ہے، جمہوریت کا فطری مطلب اختلاف جو ہوتا ہے وہ جمہوریت کی روح ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستانی قوم تقسیم ہے. اگر آج حکومت اور اپوزیشن کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، اپوزیشن کی قیادت جیلوں میں ہے، تو وہ سمجھتے ہیں اس کے نتیجے میں پاکستان شاید واقعی کمزور ہو گیا ہے. پر ایک وجہ لیکن یہ بھی یہ ہو انہیں سکتی ہے نہیں کہ ان کو پتا کہ لگا کہ بھائی اختلاف ہے تو اسی وجہ سے انہوں نے موقع کا فائدہ لیا ہے. فائدہ اٹھانے کی انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ بھئی یہ قوم ہے، یہ اس کا اپنا جذبہ جو ہے وہ پاکستان پہ کسی کا کوئی سوال نہیں. میرا آپ پہ کویسچن ہو سکتا ہے، آپ کا میرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں ملک اور ملک کی سالمیت کا سوال آئے گا اس وقت صرف متحد ہی نہیں ہے بلکہ جذباتی بھی ہیں تھوڑے سے پاکستانی. اور اس وقت کوئی ان کو کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ تمام تر جو مطلب سچویشن کے اندر وہ کسی طرح بھی اپنے نقطہ نظر سے یا اپنی ملک کی سالمیت کے اوپر کوئی بھی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو. اور اس لیے ہمیشہ انڈیا کو اس کے اوپر ایک سرپرائز ہی ملتا رہا ہے اور سرپرائز ہی ملے گا. اور اب آپ دیکھ لیں اتنا بڑا جو 71 کا واقعہ ہوا، اس پاکستان کا ہوا، سب آج بنگلہ دیش جو تھا وہ آج ہمارے سے زیادہ ان کا مخالف ہے. تو یہ وہ رویے ہیں. اچھا درانی صاحب، جی درانی صاحب میں چاہوں گا، وقت تھوڑا سا کم ہے کیونکہ ہم اور بھی موضوعات بہت سارے سوالات ہیں، آپ جیسی شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سارے سوالات آپ سے پوچھیں کیونکہ ایک ضرور سوال یہ بھی ہے کہ مشرف کے دور میں لائن آف کنٹرول پہ تار بچھائی گئی، باؤنڈریز بنائی گئی، مشرف نے اس چیز کی اجازت دی تو بھارت کی جانب سے یہ باؤنڈریز بنائی گئی، وہ عمل درست تھا بطور سیاستدان آپ کی نظر میں؟
ये जरा आवाज कट गई थी, रिपीट जी, करेंगे? जो मुशर्रफ के दौर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाउंड्रीज बनाई गई, खारदार तारे बिछाई भारत की जानिब से, और बाहमी रजामंदी मुशर्रफ के दौर में हुई, उनकी इजाजत भी थी कहा जाता है। तो ये अमल दुरुस्त था कि बाउंड्रीज बना दी गई? तो ये अमल सही था या नहीं बननी चाहिए थी, उस वक्त मुखालफत करनी चाहिए थी? देखिए, अब इसके ऊपर बहुत से नुक्ते हैं। जहां तक सवाल है कश्मीर का इश्यू, कश्मीर का इश्यू एक डिस्प्यूटेड इश्यू है। जब शिमला मुआहिदा हुआ तो एलओसी बनी, ठीक है ना जी, पहले। और लाइन ऑफ कंट्रोल की बात जो है उसका स्टेटस चेंज हुआ, फिर शिमला मुआहिदे के बाद जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अक़वाम मुत्तहिदा का रखते हुए एक हुआ, डेवलपमेंट हुआ। इसके बाद भी जो एफर्ट्स होती रही हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर डिफरेंट इकदामात के जरिए अमन को लाने की, इंडिया ने हमेशा उनको वायलेट किया। और मैं तो समझता हूं कि कश्मीर के इश्यू के ऊपर अभी ये जो 370 का हुआ सारा डेवलपमेंट पिछले हुकूमत के दौर में, वो भी उन्होंने एक कश्मीर का स्टेटस चेंज करने की कोशिश की। लेकिन इन तमाम इकदामात के नतीजे में इंडिया अगर नहीं हासिल कर सका तो वो कश्मीरी अवाम के जज्बों को मुकम्मल तौर पे नहीं दबा सका। और आज भी या कोई भी इकदाम, इसे लाइन ऑफ कंट्रोल कहें, इसे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहें, इसको लाइन ऑफ एनी कंट्रोल कहें, इसे जो कुछ भी कहेंगे, इसको सही। ये लाइन जो है ये मौजूद है क्योंकि ये यहाँ के अवाम के और कश्मीरियों के दिल में मौजूद सही। है। और कश्मीरी जो है उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं, और सही। पाकिस्तान के और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें इसीलिए आज भी कायम है कि जब तक उन पे अमल सही। दरामद नहीं होगा उस वक्त तक इश्यूज तो रहेंगे, और रहने सही। और रहेंगे, और उनको रिजॉल्व करना ही मसले को रिजॉल्व करेगा। और सही। कश्मीर में सिर्फ पाकिस्तान के साथ इश्यू नहीं है इंडिया का, चाइना के साथ भी इश्यू है। चाइना के तो साथ भी इससे इशू ये है, बिल्कुल। लगता है कि इंडिया सही ने सही। इस इश्यू दुरान के साहब, अंदर। ब्रेक पे जाने से पहले मैं चाहूंगा एक मुख्तसर सा जवाब आपसे मिल जाए। अभी हमने जो है ये सेशन हुआ कौमी असम्बली का, करारदाद मंजूर हुई, उसमें हमने कुछ तकारीर सुनी, बल्कि कुछ बयान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से आए। इस मौके पे ये बयान देना आपके ख्याल में दुरुस्त होगा कि कहा जाता है जी इस मौके पे बानी तहरीक इंसाफ को रिहा किया जाए तो मामला और ज्यादा बेहतर होंगे, इश्तियाल अंगेजी कम हो जाएगी? क्या ये शराइत इसके साथ मशरूत करना दुरुस्त अमल है? देखें, जहां तक सवाल है ना इसका कि जब कोई चैलेंजिंग मौका आए और उस वक्त ऑपोजिशन की पॉपुलर लीडरशिप्स को जेलों में नहीं रखना चाहिए और मफाहमत के लिए उन्हें बाहर लाना चाहिए, मैं समझता हूं कि ये बात करना या ये मुतालबा करना, इसमें कोई ऑब्जेक्शनेबल बात नहीं है। इवन आप भुट्टो साहब को देखें कि उन्होंने जब शिमला मुआहदे के लिए जा रहे थे, वो मुखालफिन जिनका आपस में शदीद तनाव था, उन सारों से उन्होंने मुज़ाकरात किए, सारों से मफाहमत की। इसके अलावा इवन मार्शल लॉ के दौर में भी तमाम जेलों में मौजूद लोगों को रिहा भी किया गया और उनको निकाला भी किया। यही तो मैं कह रहा हूं कि हुकूमत अपने रवैयों के जरिए जो है गो के मफाहमत, क्योंकि मफाहमत इस हुकूमत के लिए एक चैलेंज बन जाती है। और हुकूमत जो है वो अवाम के जोर के बजाय वो किसी और जोर पे खड़ी हुई है, इसलिए वो एक डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है। लेकिन इस मौके पे मैं नहीं चाहता कि मैं जो ये मुतनाज़ा अमूर हैं इनके जरिए किसी किस्म का किसी मैसेज को कंफ्यूज करूं। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त का तकाजा ये है कि हुकूमत जो है वो हर किस्म के टकराव को कम करने के लिए और कौम सही। के अंदर मफाहमत पैदा करने की कोशिश करे, और अपोजिशन को भी यही करना चाहिए। हमारे अकाउंट्स हैं, जरा इंडिया से अकाउंट सेटल हो जाए तो फिर हम अपने तो कर ही लेंगे, इलेक्शन होंगे कर तो हम लेंगे। वोटों के जरिए कर लेंगे, हर तरह सही। से हम कर सही। सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर दोबारा हाजिर होते हैं। नाजरीन, मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे
पाक बार कशीदगी के हवाले से जो सूरत हाल है, इस मामले से थोड़ा सा गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले दुरैन साहब हम बात कर रहे थे तहरीक इंसाफ की जानिब से ये मुतालबा या ये शराइत से मशरूत, हम थोड़ा सा मुस्तकबिल की जानिब चलते हैं। सियासी मामलात में पाकिस्तान की थोड़ी गुफ्तगू करना चाहेंगे, क्योंकि आप इस हवाले से आपकी बड़ी गहरी नज़र है और आपके आज तक जो प्रेडिक्शंस हैं वो भी काफ़ी दुरुस्त साबित हुई हैं। मैं आपसे मालूम करना चाहूँ, मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है? तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है? इमरान खान का मुस्तकबिल क्या है? मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या है? देखिए, पाकिस्तान की सियासत जो है ना साहब, आप पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक लंबे अरसे से चूंकि ट्यूटरिंग होती रही है, मतलब नेचुरल पॉलिटिक्स जो है वो खत्म हो गई हुई है और यहाँ इशारों की पॉलिटिक्स जो है उसने उसको ले लिया है। मतलब छड़ी से बिठा दिया, छड़ी से खड़े हो गए, जुलूस निकाल दिया, धरना कर दिया। लेकिन मैं एक सियासत का तालिब इल्म हूँ और उस बुनियाद पे मैं आपको कह रहा हूँ, गो के मैं जनूबी पंजाब से मेरा ताल्लुक है, लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में कहीं हकीकी सियासत हो रही है तो वो सिंध में। और सिंध की जो अपोजिशन है उसने जिस तरीके से अपने आप को मुत्तहिद किया है और टकराव के बगैर, कार्य सरकार में मुदाखलत किए बगैर सिंध के हकूक के लिए और अवाम के जायज हकूक के लिए अपनी तहरीक चलाई है, अपनी पॉलिटिकल एक्सप्रेशन दिया है, उसने मुझे बहुत मुतासिर किया। और मैं ये हकीकत में ये समझ रहा हूं कि जीडीए और जो तमाम सियासी पार्टियां सिंध के अंदर जिस तरह उन्होंने इकट्ठे मिलकर इलेक्शन लड़ा उमरकोट का, जिस तरीके से वो आज भी सिंध के रेफरेंस से अपनी तहरीक चला रही हैं, लेकिन और दुरान जिस साहब, आप तरह से समझते नहीं है कि स्पेस नहीं बना पाई वो अपोजिशन जो है, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में स्पेस क्यों नहीं बना पा रही है? कोई खास वजह है, धांधली है, क्या मामला है? देखिए, पीपल्स पार्टी की स्पेस तो मैं एक सियासत का वो हूँ नहीं, ऐसा। अपोजिशन की बात कर रहा हूँ, जीडीए की जिक्र कर रहा हूँ, या दीगर जो जीडीए के साथ जी मिली हुई जी, है मैं सारी उसी तरफ पार्टियां। आ रहा हूँ। देखिए, जहां तक सवाल है ना पीपल्स पार्टी का, हुकूमत का, जो इस वक्त की पीपल्स पार्टी की हुकूमत है वो पब्लिक के अंदर मुंतखब हुकूमत नहीं है। वो कोई इसे चुनतखब कहता है, कोई उसको 47 कहता है, कोई उसे कुछ कहता है, और हकीकत भी यही है कि इस वक्त अगर आप सिंध के अंदर, या मेरा तो क्योंकि तो रिश्तेदार सारे वहां पे ताल्लुक भी है, मैं ग्राउंड को देखते हुए कह रहा हूँ, इस वक्त हुकूमत का जो तमाम एग्जिस्टेंस है वो थानेदार, एसी, कमिश्नर, डीआईजी, इनकी बुनियाद के ऊपर बने हुए एक सिस्टम के तहत है, जिस सिस्टम ने आपके अवामी ख्याल की, में अवाम ने वोट नहीं दिया पीपल्स पार्टी को? सिंध के बिल्कुल अवाम नहीं ने दिया वोट नहीं वोट, दिया? अवाम ने वोट दिया हो तो फिर तो किसी चीज का मसला ही नहीं रहता। पूरे पाकिस्तान में जो इलेक्शंस का सिलसिला है लेकिन उसके पीपल्स पार्टी ऊपर, तो 15 साल से बरसरे इक़्तिदार है दुरान साहब, इसका मतलब 15 साल से अवाम ने उसको नहीं पसंद किया। देखिए जी, अवाम ने डेफिनेटली उन्हें पसंद करके लाए और उनकी अपनी एक मकबूलियत का जरिया है। लेकिन आज अगर आप चले जाएं अवाम के अंदर तो अवाम की पल्स आपको नजर आ जाएगी कि अवाम जो है इस वक्त पीपल्स पार्टी को अपने लिए एक बोझ समझती है। पीपल्स पार्टी ने पहले मफाद जो डेवलपमेंट्स में से अवाम के हकूक मारे, अब ये हाल पहुंच गई है कि अवाम की जेबों में जो है पार्टी का हाथ है, और उन जेबों में हाथ की वजह से अवाम बेचारे, अभी आप ये जो तहरीक चल रही है सिंध के अंदर, आप यहाँ देखें कि किस तरीके से अवाम जो है वो मतलब कहीं भी ये नहीं है कि कोई पाकिस्तान के खिलाफ नारा लग रहा हो, पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात हो रही हो, कोई वो हो रही हो। लेकिन आज भी अगर आप सिंध की क्यादत को देखें, पीर साहब पगारा को देखें, सदरुद्दीन शाह, बाकी लोगों को देखें, तो आप ये देखेंगे कि वो सब मिलके मुत्तहिद होके खड़े हैं, वो अपने इलाके के हकूक की बात भी कर रहे हैं। और अब तो लेकिन दुरान उन्होंने साहब, जो आप समझते हैं बगैर पार्लियामेंट में आए हुए वो क्या कर सकेंगे? जीडीए या दीगर अपोजिशन पार्टियां पार्लियामेंट में ही नहीं आ पाएंगी तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगी, तो आवाम अब के मसाइल कैसे हल होंगे? यही तो वजह है कि जो इस वक्त पार्लियामेंट में बैठी हुई पार्टियां हैं वो अगर नुमाइंदा नहीं होंगी तो क्या मसले हल होंगे? हम्म। मतलब जो मसले थानेदार ने हल करने हैं, जो मसले जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन ने हल करने हैं, तो फिर वही हल होंगे जो उनके मसले होंगे। अवाम के लेकिन मसले इसका तो मतलब अवाम है के। कि जो 15-18 साल से पार्टी मुसलसल इक्तदार में आ रही है, वोट लेके आ रही है, तो अपोजिशन को स्पेस नहीं दे रही, अवाम खुद नहीं स्पेस देना चाह रही, वो खुद राजी है थानेदार कल्चर से अवाम।
देखें, हाँ, अब देखिए ये आपका क्लेम हो सकता है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आज सिंध के अंदर, और ये भी आपको मैं प्रिडिक्ट कर दूं कि जो सिंध से एक एक तब्दीली का अमल शुरू हुआ है, सिंध से जो सियासी अमल शुरू हुआ है, उस अमल के नतीजे में अगर आज कराची का ताजर जो है वो हुकूमत के साथ बिलबिला उठा है, अगर आज सिंध के अंदर तमाम अवाम जो है वो हुकूमत के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं, हुकूमत ने जो खुद प्रोमिसेस किए हैं उन प्रोमिसेस के मुकाबले में वो अपने आप को डिलीवर नहीं कर पा रही, और वो एक ऐसी हुकूमत है जो अवाम से छुपती फिरती हुई हुकूमत है। तो ये हुकूमत जो है, ये हुकूमत उस वक्त तक है जब तक अवाम से छुपी रहे। जिस दिन अवाम के हाथ लेकिन में तब्दीली कौन लाएगा, सवाल ये भी है ना दुरानी साहब, तब्दीली कौन लाएगा? देखिए, तब्दीली का तो अमल बिल्कुल सामने है कि आज भी आप चंद दिनों तक आपने देखा कि पूरी सिंध जो था वो जाम हुआ हुआ था, ठीक है जी, और कोई पुलिस नहीं थी और कोई ताकत नहीं थी जो अवाम को सड़कों से हटा सकती। अवाम के उस पे भी एक अब सवाल है ना दुरानी साहब, वो भी कहते हैं किसी सियासी पार्टी का नहीं, वो भी वकीलों का एहतजाज था, वकीलों ने बुनियाद डाली, सियासी पार्टियों ने तो नहीं बुनियाद डाली उसकी। कोई कोई एहतजाज जिसके पीछे अवाम ना हो वो कहीं खड़ा नहीं हो सकता, आप वकील हो आगे, या लीडर हो, या सियासत हो, या कोई भी हो। जब भी इवन मुशर्रफ साहब के सामने जब खिलाफ जब तहरीक चली थी अदलिया की, तो उस वक्त भी तो वकील थे ना, लेकिन बाद में जब हालात बदले तो पता लगा कि ताकत तो असल में अवाम की थी, वकीलों की ताकत तो नहीं होती। तो लिहाजा इस वक्त जो कुछ वकील भी तो तभी आए ना कि अवाम खड़े थे, सियासी पार्टियां भी तभी आई, बिल्कुल। और हत्ता कि हुकूमत खुद आके बैठ गई करने में। क्या मतलब है इसका? मतलब इसका यह है कि जो एजेंडा जीडीए और सिंध बचाओ तहरीक ने पेश किया, उस एजेंडे को पीपल्स पार्टी मजबूर हो गई कि उसका हार गले में बैठ के बैठे और खुद धरना दे, खुद जलसे करे उसी उसी इश्यू के ऊपर जो इश्यू उन्होंने खुद अपने दस्तखतों से खड़ा किया है। लेकिन इसका इसका लिहाजा पहरा कौन देगा? अभी किनाल्स की बात करते हैं तो इस मामले का पहरा कौन देगा अगर मुतालबात पूरे हो गए? अभी भी खदशात है ना वकील वकला के सबके, के भी किनाल का मामला फिर उठ जाएगा, फिर कभी ना कभी, क्योंकि खत्म तो देख नहीं हुआ अभी, तो उसको कहा गया है कि रिव्यू होगा। देखें, इसका पहरा तो सिर्फ अवाम ही दे सकते हैं, और वो दे भी रहे हैं। और दूसरी तरफ ये है कि सियासतदानों ने भी दिया है। सिंध के सियासतदानों ने पंजाब और बलूचिस्तान केपी के तमाम उनके सियासतदानों और अवाम को एक रास्ता, मैं आपको एक और बात बता दूं कि जी। आज जो इत्तेहाद सिंध में बना है, जीडीए की क्यादत में पीटीआई भी और बाकी भी, जेयूआई भी, सब जमातें उसमें शामिल हैं, ये इत्तेहाद जो है पाकिस्तान की सियासत का मुस्तकबिल है। क्योंकि हमने यहाँ पे मतलब इशारों से बनते हुए अलायंस देखे हैं, ये अवाम की ताकत से बनता हुआ अलायंस है। और जब अवाम की ताकत से कोई इत्तेहाद बारिज़ वजूद में आता है तो वही इत्तेहाद जो है वो सियासत को भी तब्दील करते हैं और मुल्क के अंदर भी एक तब्दीली लाते से हैं, और वही इसका मुआफिक भी है। दुरानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल आपसे जरूर पूछूंगा, आपने क्योंकि इत्तेहाद की बात की। अब सिंध के अवाम की एक चीज समझ नहीं आती कि अगर पीपल्स पार्टी यहाँ पे इत्तेहादी है वफाक में, तो नून लीग हमें नजर आती है लाड़काना इत्तेहाद और दीगर में वो पीटीआई के साथ जुड़ जाती है, फिर उसके एंटी हो जाती है पीपी। तो ये सियासत में दोगलापन क्यों है? ये अवाम थोड़ा सा जानना चाहती है कि कहीं मिल गए, कहीं अलहदा हो गए, कहीं लड़ गए, कहीं बैठ गए। देखें, जो खाने में इकट्ठे होते हैं ना, हकीकत में वही इकट्ठे हुए। तो पीपल्स पार्टी और नून के पास इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, वो खाने में इकट्ठे हैं। इसलिए उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो एक दूसरे से दूर हो सके। जो वो छोटा मोटा मुजाहरा करते भी हैं वो सिर्फ टोपी ड्रामा होता है। हकीकत में वो इकट्ठे हैं, उनके मफादात इकट्ठे हैं, और जीडीए उनका जीडीए का मफाद। जब अलायंस होता है तो उसमें नून लीग, सिंध की नून लीग के कुछ हिस्से इकट्ठे हो जाते हैं, वो अमल सही है? देखिए, सिंध के क्या नून लीग, क्या सिंध की तमाम अवाम लीग इकट्ठी हो जाएगी? असल मसला जो है सिंध के अंदर कोई जीडीए और पीटीआई और नून नहीं इकट्ठे हुए, सिंध के अवाम इकट्ठे हो गए। और वैसे एक और मैं बात बताऊं, अब सिंध के अवाम सिंध से मोहब्बत करते हैं, ठीक है जी, और वो इस मोहब्बत की वजह से आपस में इकट्ठे हुए हैं। और वो लीडरशिप जिन्होंने ये साबित किया है कि वो मुल्क की मोहब्बत में और कौमी मफाद में तो वो इकट्ठे हैं, ठीक है ना जी, लेकिन वो पेट के मफाद में इकट्ठे नहीं है।
उन्होंने ये मैसेज दिया है जीडीए की लीडरशिप ने कि अभी भी देखे ना, जब ये इंडिया का वाकया आया तो सबसे पहले जीडीए की लीडरशिप ने ये पैगाम दिया कि हम जनाब, हम पाकिस्तान के लिए जो है हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए अपनी अफवाज के साथ खड़े हुए हैं, लेकिन पेट के लिए बनने वाले जो मफादात हैं उनमें हम साथ में, ठीक है जी। तो मतलब ये है कि इस वक्त जो सूरत हाल मौजूद है, मैं उसमें ये समझता हूँ कि इलाकाई हो या कोई भी इत्तेहाद हो, जो इलाकाई जितने भी ग्रुप्स होंगे, हर एक ने इलेक्शन लड़ना है। जिस लीडर ने इलेक्शन लड़ना है, वो नून का हो, जेयूआई का हो, किसी की पीटीआई का हो, उसे तो अवाम की सपोर्ट चाहिए ना। जहां अवाम की सपोर्ट होगी वहीं वो खड़ा होगा। उसने जाके पंजाब में इलेक्शन नहीं लड़ना, या वो उसने जाके फॉर्म 47 का इलेक्शन नहीं लड़ना, उसने तो फॉर्म 45 का इलेक्शन लड़ना है। अगर 45 का लड़ना है तो उसको अवाम की एस्पायरेशन पे, आज क्यों सब अवाम ने खड़े होकर और जीडीए की लीडरशिप ने खड़े होकर पाकिस्तान के हक में बात की, क्योंकि अवाम ये चाहते हैं। और इसी तरह इससे पहले भी ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर कंटिन्यू करते हैं यहीं से गुफ्तगू। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन मोहम्मद अली दुरानी साहब सीनियर सियासतदान आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। सियासी मामलात पे भी थोड़े से मामलात जानना चाहते हैं दुरानी साहब से। दुरानी साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हमने सियासी कुछ मामलात पे गुफ्तगू की। अभी हाल ही में आपने देखा सिंध के एहतजाज का जिक्र आपने ब्रेक पे जाने से पहले भी किया और उसकी मिसाल भी दी कि अवाम की ताकत थी। यकीनी तौर पर हमने एक ताकत तो देखी थी, वकला जजेस बहाली की ताकत थी, दूसरी ताकत ये भी देखी। और इससे पहले मुशर्रफ दौर में कालाबाग डैम के हवाले से भी तहरीक चली, वो भी आपने ताकत देखी कि सिंध की आवाम कितनी बाशऊर है और इस मामला को कैसे देखती है। अब ये मामला आपने देखा किनास के मामले पे सारा आ गया, फैसला भी आ गया मफादात कौंसल में, मुश्तरका मफादात कौंसल में। आप समझते हैं कि ये मामला भी कालाबाग डैम की तरह खत्म हो गया है या अभी इसकी कुछ शाखें अभी हैं, कभी ना कभी ये जिंदा हो सकता है? देखिए, जहां तक कैनाल्स का मामला है, इसके अंदर जितना भी अब तक जो भी इश्यू बना है, उसकी बुनियादी वजह यह थी कि आईन पाकिस्तान में दिए गए तरीकों को तब्दील या उनकी मुनासबत से इक़दाम नहीं उठाए, और उसकी वजह से ये सारा कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। लेकिन इसमें जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रहा था कि जनूबी पंजाब और सिंध का एक बड़ा टेक्निकल इशू है कि ये दरियाई पानी, सिंध का पानी ना सिर्फ इनकी फसलों के लिए जरूरी है, बल्कि आप समझें कि बहावलपुर से लेके और कराची तक के अवाम जो हैं वो पीने के लिए भी यही पानी इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर सिंध का हारी जो है वो अपनी फसल के लिए ये पानी इस्तेमाल करता है, तो कराची का रहने वाला पीने के लिए भी इसी पानी को इस्तेमाल करता है। लिहाजा इस चीज का एहसास हुकूमत को और तमाम इदारों को होना चाहिए। इसलिए ये एरिया बहुत सेंसिटिव है, जज्बाती है सिंध दरिया के मामले में। और एक बात मैं और आपको बता दूं कि इंडस बेसिन ट्रीटी में अब उसके इंडिया ने तो खत्म किया। मेरे से अगर आप पूछें तो मैं तो कहूंगा कि इसको वेलकम करना चाहिए। उस दिन मैं सदरुद्दीन साहब का बयान भी देख रहा था कि मतलब यह है कि सिंध के 3 जो बच्चे थे वो तो इंडिया ने चुरा लिए, सतलुज, ब्यास और रावी, और ये मेन ट्रिब्यूटरीज थी, और ये तमाम इंटरनेशनल कवानीन के खिलाफ भारत ने इन दरियाओं के अंदर एनवायरमेंट का पानी भी नहीं दिया। और इससे आगे बढ़ते हुए जो 4 गंदे पानी के नाले थे वो भी पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिए, जो आज पाकिस्तान उन्हें वसूल करता है, और वो अनट्रीटेड वाटर होता है, और वो फिर हमारे सिंध के अंदर मिल के जो है पूरे के पूरी मुल्क के अंदर जो है वो जहर का सबब बनता है डाउन स्ट्रीम में। लिहाजा ये इश्यूज जो हैं, इसको एनवायरनमेंट के इश्यूज और पानी के इश्यूज जो हैं वो इस वक्त भारत के साथ और पूरी दुनिया में रीनेगोशिएट होने चाहिए। और जो यूएन कन्वेंशन आए हैं 60 के बाद, वो भी आपको ये हक देते हैं कि आप किसी दरिया को मुकम्मल तौर पे खुश्क नहीं कर सकते।
خواہ وہ ستلج ہو، خواہ وہ راوی ہو، خواہ وہ بیات ہو، جنہیں ہندوستان نے کیا ہے، اور پاکستان کی نیگلیجنس ہے کہ لیکن پاکستان نے اس کے درانی اوپر صاحب ایک کبھی سوال ہے، یہ وہ تو ایک پس منظر آپ نے سارا بتا دیا، لیکن یہاں پہ یہ بھی ہے نا کہ آخر معاملہ اٹھا کیوں تھا، آخر حامی کیوں بھری، یہ معاملہ اس نہج پہ پہنچا کیوں، یہ معاملہ شروع میں کیوں نہیں ختم ہوا، یہ سوالات ہے۔ سینئر پولیٹیشین، آپ اس کے اوپر کیا رائے دیں گے؟ دیکھیں اس کے اوپر تو پیر صاحب رائے دے چکے ہوئے ہیں کہ یہ اس لیے اٹھے کہ آپ نے 45 سے 47 تک کا سفر کرنا تھا، اور آپ چونکہ عوام کے منتخب نہیں تھے، اس لیے آپ عوام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ عوام کے ایشوز کے اوپر آپ سٹینڈ لیں۔ جب عوام کھڑے ہو گئے تو پھر آپ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ دیکھیں حکومت، یہ جتنا بھی ایشو بنا ہے، اس ایشو کے اندر بننے میں جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سندھ کی حکومت نے سندھ کے عوام کے مفادات اور آئین پاکستان کے مطابق اقدامات کے بجائے انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اقدامات اٹھائے، اور وہ اقدامات جو تھے وہ عوام نے اس پہ ریئیکٹ کیا، اور وہ ان کا قانونی ہے۔ دیکھیں نا، اگر دو بھائی ہیں، دو بھائیوں کے درمیان کوئی ایشو کھڑا ہوتا ہے تو وہ جائز بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور اس کو جائز ایشو کو حل کرنے کا راستہ بھی ہوتا ہے، اور آج بھی راستہ موجود ہے۔ کوئی اس پہ جنگ کا وہ میدان نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ اصول کے مطابق، ضابطے کے مطابق تمام ایشوز کو ایڈریس ہونا چاہیے، اور تمام صوبوں کو ان کی ضرورت کے مطابق اور پہلے سے ہوئے ہوئے فیصلوں کے مطابق ان کو پانی ملنا چاہیے، اور جو بھی نئی انیشیٹو لیا جائے اس کو بھی اسی قانون، ویسے درانی صاحب، ضابطے۔ کیونکہ آپ کا تعلق تو جنوبی پنجاب سے ہے اور یہ کنال بھی جو جنوبی پنجاب کے حصے میں تھے، تو جنوبی پنجاب کی عوام نے کیوں نہیں اس پہ رد عمل دیا کہ بھی جی بننے چاہیے؟ ان کا فائدہ نہیں تھا نا اس میں؟ اصل میں دیکھیں، یہ جو بن رہی تھی، یہ اس میں دیکھیں وہاں کے روہیلوں کو تو اس میں سے کچھ نہیں مل رہا تھا نا، یہ تو مطلب کراچی کے بڑے بڑے جو کس کا سرمایہ دار فائدہ تھے تھا؟ ان کا فائدہ ہو رہا تھا نا، یا پاکستان کے بڑے بڑے سرمایہ داروں کا اچھا، فائدہ ہو رہا ہوگا، لہٰذا اس لیے عوام وہ کس کو پارٹی دیکھیں سے ہو جس سکتے تھے علاقے میں سرمایہ یہ دار بن، آپ کے خیال میں؟ ان کا تعلق کن پارٹیوں سے ہوگا؟ وہ ان کا دیکھیں جی، آپ شوگر مل ساری مافیا کا ایک ہی پارٹی سے تعلق ہے، حکومت پارٹی سے تعلق ہوتا ہے ان کا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جہاں پر بھی مال نظر آتا ہے، مفادات نظر آتے ہیں، آپ کو ایک ہی پارٹی نظر آتی ہے جو اقتدار میں بیٹھی ہوئی مسلسل 40 سال 45 سال سے اقتدار میں بیٹھی ہوئی دو پارٹیاں ہیں، وہ اپنے ہر مفاد کے لیے جو ہے عوام کو پسے پوچھ ڈال کے اپنا ذاتی مفاد خریدتی ہیں، اور پھر اس میں سے وہ قومی مفاد تو ان کا ایشو نہیں ہے، وسیع تر ذاتی مفاد ان کا ایشو ہوتا ہے، اور اسی کو لے کے وہ چلتی ہیں۔ اور وہی وجہ ہوتی ہے کہ جب عوام کے مفادات نگلیکٹ کیے جاتے ہیں تو اس کے پیچھے حکمرانوں کے ذاتی مفادات کا ایک بیک ڈراپ ہوتا ہے۔ جب ذاتی مفادات سامنے نظر آنے شروع ہوتے ہیں تو قومی مفادات اور عوامی مفادات پیچھے ڈال دیتے ہیں، جب عوام کھڑے ہو جاتے ہیں تو پھر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ سے پروگرام کے آخری 2-3 منٹ میں چاہوں گا کہ آپ سے کچھ انفارمیشن ہی لے لیں، کیونکہ آپ کے پاس اندر کی بڑی اہم خبریں بھی ہوتی ہیں سر، تو ہمارے ناظرین کے لیے، میران ٹی وی کے ناظرین کے لیے مذاکرات کے حوالے سے آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ کچھ ماہ پہلے کہا گیا تھا کہ بھی مذاکرات کا عمل جاری ہے، تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے۔ یہ مذاکرات کہاں تک چلے اور کہاں ختم ہوئے؟ رکاوٹ کون ہے؟ کون چاہتا ہے مذاکرات، کون نہیں چاہتا؟ بڑا آپ کا دیکھیں یہ سوال جو ہے یہ ایسے ایریا میں ہے، میں خود بھی اس سارے معاملوں میں انوالوڈ رہا ہوں۔ اس بنیاد پہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذاکرات جو ہیں وہی مسئلے کا حل ہوتے ہیں، مفاہمت ہی مسئلے کا حل ہوتی ہے، قومی یکجہتی ہی مسئلے کا حل ہوتی ہے، اور آج بھی یہی ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے اب مستقبل میں مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ہمیں اس چیز کے اوپر ایک مزید، اللہ کرے یہ جو اس وقت ایک ہنگامی اور ایک جنگی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ ختم ہو۔ تو میں چاہوں گا کہ جس طریقے سے سندھ کے اندر تمام سیاسی قوتیں جو حکومت میں نہیں ہیں انہوں نے ایک سیاسی ماحول میں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح وہ آگے بڑھ کے ملک کے اندر مفاہمت اور قومی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور آئندہ انتخابات تک فیئر اینڈ فری انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے بلدیاتی، قومی اور صوبائی انتخابات کے انعقاد کے لیے، اور
तमाम जो इस वक्त सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई और आगे के सियासी अमल को बनाने के लिए एक मुत्तफिका पॉलिटिकल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिस तरह का जीडीएनए और सिंध में मौजूद तमाम पार्टियों ने लिया है। उसके बाद मैं ये समझता हूं कि क्योंकि अभी इस वक्त कोई भी, खा वो पीटीआई हो, खा कोई भी लीडरशिप जो अपोजिशन में है, वो किसी डील के लिए तैयार नहीं है। अच्छा। जब डील के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो डायलॉग हो। आदत है हमारी लीडरों को जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये तो हर नहीं 5 साल इमरान साहब, बाद डील के लिए तैयार नहीं तो इसका मतलब है कि दूसरी साइड, एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत की साइड से डील देना चाह रहे थे, कोई ख्वाहिश थी किसी की? एनी टाइम देखिए, हुकूमत जो है ना वो तो डीलों की पैदावार है। 45 से 47 तक की डील, उसके बाद जो है इससे पहले कितनी डीलें हुई हैं, बीमारी से सेहत तक की डील, बाहर से वापस आने तक की डील, मतलब यहाँ से किसी और मुल्क जाने तक की डील, बाहर की जायदादें बचाने की डील, मतलब ये तो सारे पहले से लेके अब तक डीलों का पाकिस्तान तो मुल्क ही डील। यहाँ क्यों देखें, आज हमें अगर चैलेंज बनता है, हमारे अवाम मुत्तहिद है, हमारे लीडर जो हैं उनके मफादात मुल्क से बाहर है। जिनके मफादात मुल्क में है, जब मुल्क के लिए कोई चैलेंज बनता है तो वो हाथों में हाथ डाल के खड़े हो जाते हैं, कुछ भी हो जाए, फौज के साथ खड़े हो जाते हैं, हर एक के साथ खड़े हो जाते हैं। अब जिनके मफादात ही मुल्क से बाहर है, जिनकी जायदादें मुल्क से बाहर है, जिनकी सेहत और जिनकी तंदुरुस्ती और जिनका इलाज और जिनका माल सब कुछ मुल्क से बाहर है, वो और अवाम के दरमियान डिस्कनेक्ट है। वो शुगर मिल लगाने के लिए तो मुत्तहिद हो रुकावट कौन जाए। डाल रहा है इमरान साहब, मुख्तसर बताइएगा, रुकावट कौन डाल रहा है? डील ना हो हुकूमत या फिर मुज़ाकरात ना हो? हुकूमत देखिए, हुकूमत समझती है कि इस वक्त अगर और मुज़ाकरात के पीटीआई नतीजे एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहती है? देखिए बिल्कुल चाहती है, हर को देखिए, एस्टैब्लिशमेंट में तो किसी की लड़ाई नहीं है, ये तो हुकूमत डलवाती है लड़ाई, और वो उसी अच्छा। को डलवा के जो है वो उसमें से अपना फायदा निकालते हैं। और ये चीज से मैं तो हमेशा से और इसी इमरान चीज का इमरान खान दाई की रहा। रिहाई में रुकावट एस्टेब्लिशमेंट है या हुकूमत है? जो कोई भी, सिर्फ हुकूमत है। आप जितने भी अच्छा, देख लें अब एस्टेब्लिशमेंट तक चाहती है की, कि रिहाई हो उसकी? देखिए एस्टैब्लिशमेंट क्या होती है, एस्टैब्लिशमेंट मुल्क के वो इदारे होते हैं जो कि एक प्रोसेस से आगे जाते हैं। सब मिडिल क्लास के लोग हैं, सब आम पढ़े लिखे लोग हैं जो कि एक इदारे में आ गए, ठीक है, उस इदारे के पास ताकत होने की वजह से हुकूमती अफराद जो है वो उनके आगे पीछे होके उन्हें अपने लिए इस्तेमाल करने की कोशिश। से से और आप जब उन्हें ये उनको हकीकत मालूम होती है तो फिर वो जाके कभी बिजनेसमैनों के साथ खड़े हो जाते हैं, कभी अवाम के साथ खड़े हो जाते हैं। अगर इंडिया की तरफ से कोई चैलेंज आ जाए तो वो ये नहीं देखते कि इंडिया से हमें क्या, वो इंडिया के मुकाबले में खड़े हो जाते हैं। से से आपके आपके ख्याल में इमरान खान साल 2025 में रिहा हो सकता है? देखिए मेरा ये ख्याल है कि खान साहब की रिहाई जो है वो तो उनका इशू नहीं है, ठीक है ना जी। खान साहब की जहां तक रिहाई का मामला है वो डेफिनेटली अवाम चाहते हैं, वो पाकिस्तान का मसला है, और उनकी रिहाई जो है उसका कौम को फायदा है, ठीक है जी। माजी में जब वो हुक्मरान थे, ठीक है जी, तो उस वक्त भी उनकी पॉपुलैरिटी कभी गिर जाती थी, कभी ऊपर चली जाती थी, वो तो एक अमल होता है। और ये कोई, सही। देखिए इमरान खान कोई पाकिस्तान में मज़ाहमत का सिंबल नहीं है। इमरान खान साहब सिर्फ इन दो इक़्तिदार में बैठी हुई पार्टियों के खिलाफ एक खड़े हुए फर्द का सिंबल है, क्योंकि पूरे मुल्क के अवाम सही। उधर ही खड़े हुए। तो सही। सही। इसलिए दुरान साहब, उनको ये भी बता दीजिएगा कि आपके, मैं माजूद चाहता हूँ आपकी बात का मुनक़ता करें क्योंकि वक्त कम है। मैं चाहता हूँ आखिर में एक सवाल जरूर पूछते जाऊं, क्योंकि कहा जाता है कि तहरीक इंसाफ हिस्सों में बट गई है। बीइंग ए सीनियर पॉलिटिशियन, आपको लग रहा है कि तहरीक इंसाफ हिस्सों में बट गई है और ये तकसीम जो है तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी नुकसानदेह हो सकती है? देखें, तहरीक इंसाफ में सिर्फ दो ग्रुप है, एक है इमरान खान खुद और दूसरा है अवाम, और वो दोनों इकट्ठे हैं। बाकी जितने लीडर मुंतखब वगैरह होके आ गए हैं उनको मैंने अप्रोच कर लिया, आपने अप्रोच किया, वो मेरे साथ हो गए, वो आप उनकी कोई वक़्त नहीं है। जहां तक सवाल है अवाम का और इमरान खान का, वो आपस में इकट्ठे, इसलिए जो भी रास्ता बनेगा, मुझे नहीं पता कि वो आगे चल के कितने पॉपुलर रहेगा, कोई कितना नहीं रहेगा, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ये जो तकसीम की इस वक्त कोशिशें हो रही हैं, ये सियासत से नाबल्द होने का एक इक़दाम।
پیپلز پارٹی والوں کو تو پتا ہونا چاہیے نا کہ زیاد صاحب کے زمانے میں کتنی پیپلز پارٹی کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، اور جب بی بی شہید واپس آئی تو کیا ہوا تھا لاہور میں؟ یہی عوام تھے نا۔ صحیح، تو بات بالکل یہ ہے کہ آپ عوام کو زور زبردستی دھوس دھاندلی تھانے دار صحیح اے سی کمشنر کے ذریعے کسی سے ڈٹیچ نہیں کر سکتے۔ صحیح اگر صحیح آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹیچ ہونا ہے تو دینا اقتدار ڈیلیور کریں۔ آج کیا حال بنا دیا پیپلز پارٹی کو؟ تو وہی صحیح، پیپلز پھر پارٹی ہے نا جس کو یہ بھی کوئی ختم بتاتے نہیں جائیے کر کہ سکتا۔ جاتے جاتے مذاکرات کے لیے آپ کو کسی نے کہا ہے کہ آپ کوئی پل کا کردار ادا کریں؟ دیکھیں مجھے تو کوئی بھی کچھ نہیں کہتا، لیکن میں تو پاکستانی ہوں اور میں آپ نے کردار ادا ہمیشہ، کرنا چاہتے ہیں؟ میں تو ڈیفینیٹلی کر بھی رہا ہوں۔ اور دیکھیں مذاکرات اور مفاہمت صرف انصاف کے راستے سے ملتی ہے۔ جس وقت اور ہم، اعتماد ہے، عدلیہ پہ اعتماد ہے تحریک انصاف کو؟ دیکھیں عدلیہ کو بیچاری کو تو ختم کر دیا نا 26ویں ترمیم کے ذریعے، جن لوگوں نے بھی کیا۔ اب یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال بن چکی ہوئی ہے، اس کے اندر اب عوام ہی باقی رہ گئے، اور عوام کے ذریعے ہی مفاہمت ہو۔ صحیح صحیح، بہت بہت شکریہ درانی صاحب، آپ نے میران ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا، اور نہ صرف موجودہ کشیدگی کی جو پاک بھارت کشیدگی کی صورتحال اس سمیت، بلکہ سیاسی معاملات میں بھی ہمارے ناظرین کو اپنے خیالات سے آگاہ کیا۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں محمد علی درانی صاحب سینئر سیاستدان ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔